12ویں کریم آقا دے صدقے مخدومہ ساڑی اس حاضری نو قبول فرما۔ میرے عزیزہ نے جو صف ماتم بچھائی ہے مخدومہ اس سلسلہ تا ظہور سرکار قائم آل محمد جاری اساری رہے۔ اس ذکر دے صدقے جڑے بیمار نے انہوں نے صحت کلی عطا فرما، جڑیاں چولیاں خالی نے زہرہ دلال انہوں نے آباد فرماؤ، جڑے پریشان نے انہوں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، جڑے امتحانہ چ مبتلا نے انہوں نے کامیاب و کامران فرماؤ۔ سیدہ سلام اللہ علیہ جڑے حج و زیارات دے متمنی نے انہوں نے حج و زیارات تو مشرف فرماؤ۔ مخدومہ کائنہ جڑیاں دعاواں جے ساڑیاں لباں تے نہیں آئیاں، 12ویں کریم اپنی جد دے صدقے بی بی پاک دے صدقے انہاں دعاواں نو مستجاب فرماؤ۔ کریمہ کائنات 12ویں آقا دے صدقے جڑے مرحومین نے انہاں دے درجات بلند فرماؤ۔ سیدہ سلام اللہ علیہ 12ویں آقا دے صدقے حاضر غیر حاضر سانو پتہ ہی نہیں یہ پرسہ کس طرح پیش کرنا ہے۔ کریمہ کائنات اپنے کریم پترہ دے صدقے ساڑیاں حاضریاں نوکریاں قبول و منظور فرماؤ۔ سوائے غم مظلوم کربلا کو غم نہ وکھاؤ۔ 12ویں کریم آقا دا ظہور جلد فرماؤ۔ بلند درود پڑھ دو آل محمد کی ذات ہے۔ میں کریمہ کائنات دی ایک مسدس پر نظر کرنا چاہنا ہے۔ اس کریمہ دی شان دی میں مسدس پڑھنا چاہنا کہ عارفین دا حکم ہے جڑے 13 معصوماں نو اپنی چادر تلے چھپا لوے اس نو فاطمہ دے۔ نہایت خوبصورت اشعار دا چڑھاؤ ہے۔ یہ سرکار جوش دے یہ جملے نے کہ جدوں اسی لکھن واسطے قلم چک دے ہیں نا آل محمد دی شان، پھر لفظاں دے قبیلے ساڑھے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھلو جاندے ہیں۔ وہ پھر عرض کر دیں جے سانو استعمال کر لیں ساڑھی عزت بڑھ جائے گی۔ آل محمد دی شان اگر تو سانو استعمال کریں پھر ساڑھی عزت بڑھ جائے گی۔ ذرا تو لفظاں دا چناؤ دیکھنا ہے کہ کس کو بجز بطول یہ حاصل ہے امتیاز، کس کو بجز بطول یہ حاصل ہے امتیاز، تینت میں وہ نیاز کہ خوش جس پہ بے نیاز۔ گو میں پتہ ہے کہ نعرے والی ربائی نہیں، یہ میں پتہ ہے تے میرا اپنا ہی دل ہوندہ ہے کہ جنہیں تھوڑے بندے تھے کلام وہی سنایا جاوے جس تے مورا لگیاں ہوں کہ کس کو بجز بطول یہ حاصل ہے امتیاز، تینت میں وہ نیاز کہ خوش جس پہ بے نیاز۔ پھر سننا، کس کو بجز بطول یہ حاصل ہے امتیاز، تینت میں وہ نیاز کہ خوش جس پہ بے نیاز، علم و عمل وہ ہے کہ شریعت کو جس پہ ناز ہو۔ علم و عمل وہ ہے سیدہ طاہرہ، علم و عمل وہ ہے کہ شریعت کو جس پہ ناز، روزہ ہے ورد شام و سحر مشغلہ نماز، روزہ ہے ورد شام و سحر مشغلہ نماز۔ پھر سن لو جتھے جتھے تشریف فرماؤ، کس کو بجز بطول یہ حاصل ہے امتیاز، تینت میں وہ نیاز کہ خوش جس پہ بے نیاز، علم و عمل وہ ہے کہ شریعت کو جس پہ ناز، روزہ ہے ورد شام و سحر مشغلہ نماز، امت کی سرپرست پہ سایہ ولی کا ہے، سر پہ وہ ہے ردا جو مصلی علی کا ہے۔ حیدری بی بی پاک تو آباد رکھن توجہ توڑی ہو گئی۔ ایک عالم دین پڑھیا کہ جناب عیسیٰ ایک دے 70 معنی بیان کر دیں سن۔ کریم فرمایا اگر کوئی سانو پوچھدا تے اسی تے 70,000 بھی جان دیں۔
ساڑھے کو تو کسی پوچھے ہی نہیں. اگر سانو پوچھتے اسی 70,000 بھی جان دیں. پھر کال میں نے فرمایا کیا نور دیاں جڑیاں قسمہ نے 70,000 نے. جڑی کوہتور تے گئی سی وہ ایک قسم گئی سی جس نے یعنی نبی بے ہوش ہو گیا, مدہوش ہو گیا, بندے جڑے نے تور جڑا جل گیا, وہ ایک قسم گئی سی. کریم فرمایا سانو خالق نے حجابہ اچ بھیجیا, اگر فرشتہ بندے دے سامنے آ جائے بندہ مر جائے, یہ فرشتیاں سامنے اسی آئیے تے فرشتے مر جائیں. مسدس میں پڑھنی ہے کہ وجہ فروغ ارض و سما اوج فاطمہ. وجہ فروغ ارض و سما اوج فاطمہ شمع حریم بیت خدا زوج فاطمہ. شمع حریم بیت خدا زوج فاطمہ. توجہ کرنا 11 پسر محافظ دین فوج فاطمہ. 1.25 لاکھ نبیوں دا کام ہے پیغام دینا, امام دا کام ہے اس تے عمل درآمد کرنا. نبی کریم فرمایا میں آخری ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں. ہن اللہ تے واجب ہے کوئی امام دا دسے. اس فرمایا میرے بعد میرے 12 نائب نے, 12 دے 12 ہی محمد نے. ہن توجہ کرنا بس جتھے جتھے تشریف فرماؤ رزلٹ میں دینا چاہنا. وجہ فروغ ارض و سما اوج فاطمہ شمع حریم بیت خدا زوج فاطمہ. 11 پسر محافظ دین فوج فاطمہ. قائم ہے آج فوج ظفر موج فاطمہ. فوج ظفر موج. توجہ کرنا بس جتھے جتھے تشریف فرماؤ. جڑا شعر میں سنانا چاہنا, پنہا جو ابر غیب میں, پنہا جو ابر غیب میں جلوہ ہے تور کا, سارا ظہور ہے اسی بی بی کے نور کا. درود پڑھ دو آل محمد. سیدہ تنو آباد رکھن. بس میں قصیدہ شروع کرنا چاہنا, لیکن ایک حملہ ہے سرکار قاسم علیہ السلام دا. انہوں نے زیدی صاحب نے لکھا ہے کہ جس لئے میدان ہی چاہے نا, جناب قاسم دی بے نیازی اتنی ہے کہ سامنے لکھان دی تعداد, کم از کم تعداد جڑی ہے وہ 80,000 ہے, زیادہ تو زیادہ 9 لاکھ. زیدی صاحب نے لکھا سامنے 80,000 نے یا 9 لاکھ نے. قاسم اتنا 13 سالہ دی سن اتنا بے نیاز ہے, گھوڑے تے اترے نے, سارے ہاں ویکھیا ہے, پہلے اپنا تسمہ بنے. تسمہ بن رہے نے تے 80,000 تے 9 لاکھ ہل ویکھ رہے نے. جس لئے اٹھے نے کریم فرماتے ہو یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کے وگا کے شرارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کے وگا کے شرارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, اور بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. کریم نے جڑی گل کی دیئے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھے ہے, 9 لاکھ دے پاسے ویکھ کے یا کم از کم 80,000 دے پاسے ویکھ کے کریم نے جڑی گل کی دیئے. بادشاہ فرمیندر موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا ڈریں, ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں. درود پڑھ دو آل محمد. آؤ گئے قصیدے دے دوسرا شعر میں تھوڑی نظر کرنے نے. درود پڑھ دو آل محمد دی ذات. جڑا قصیدہ میں پڑھنا چاہنا
جناب ایک مس میں تمار دا ایک شعر سنانا چاہنا. تو زیدی صاحب دے جملے نے کہ اسیں آل محمد نے جڑا محبت دا دعوے دار منن والے مس میں تمار نے جڑے ہس ہس سولیاں چڑھ گئے. تو شعر میں تھوڑی نظر کرنا چاہنا ہوں. اچھی درود پڑھ دو آل محمد دی. زیدی صاحب فرمایا کہ کائنات جی میں سلمان فارسی نے جناب ابو ذر نے سلمان فارسی نے ابو ذر نے جناب بلال نے جی میں انہوں نے منیا ہے کہ منے تے پھر انج منے. شعر ہوں میں ایک تھوڑی نظر کرنا چاہتا ہوں. وقت بالکل تھوڑا ہے کیونکہ مغرب دا ٹائم ہونا لائے. کتنے بجے اذان ملنی؟ 6. کتنا ٹائم ہے؟ 15. بس قصیدہ پڑھا جائے گا. درود پڑھ دو آل محمد دی ذات. جے توں علی نال پیار کرے جے توں علی نال پیار کرے تیرا ماں کھل جامن ہماں کھل جامن تے مشکل کشا ہو جاوے. بی بی پاک تو آباد رکھن جے شرط کیا ہے کہ جے توں علی نال پیار کر راواں کھل جان ہواواں کھل جان مشکل کشا ہو جاوے. مشکل کشا ہو جاوے. جتھے جتھے میری آواز آ رہی شعر ملحظہ. جے توں علی نال پیار کرے جے توں علی نال پیار کرے تیرا ماں کھل جامن ہواواں کھل جامن تے مشکل کشا ہو جاوے. سلمان وانگو اس در تے بہاری جے تو دیوے غلامی من جاوے میں کیا دسا کیا ہو جاوے. بی بی پاک تو آباد رکھن میں کیا سلمان وانگوں اس در تے بہاری جے تو دے میں غلامی من جائے میں کیا دسا کیا ہو جائے. جناب سلمان فارسی و بادشاہ نے جڑے فرمائے جب تک علی علیہ السلام نہ آئے میں نے موت ہی نہیں آ سکتی. اگر کوئی مننے تو پھر انج بنے. کریم فرمایا میرا جنازہ اس پڑھنا ہے جس محمد مصطفیٰ دا جنازہ پڑھے. اگر کوئی مننے پھر انج بنے. جتھے جتھے تشریف فرماؤ جناب میسم تمار جس لئے دربار چاہے نا تے اس آکھیا کہ علی علی کرنا چھڑ. ازانہ تو شروع ہونے لگ پئیاں نے لیکن ایک شعر پڑھ لین دیئے. توجہ کرنا جس لئے آئین علی علی کرنا چھڑ. کریم مسکرا کے فرمائے کائنات چھڑ سکتے ہیں علی نہیں چھڑ سکتے. جیڑا انہوں نے جواب دیتا ہے جتھے جتھے تشریف فرماؤ جس اس آکھا میں تینوں سولی چڑھا دیاں گا. اس آکھا تینوں پتہ ہی نہیں میں نے تے جناب امیر سب کچھ دس گئے. تو صرف سولی نہیں میری زبان بھی کٹنی. جتھے جتھے میری آواز آ رہی آکے اس جگہ تے جتھے سولی سی جیڑا خطاب کیتا ہے شعر ملحظہ. دنیا بھی کھڑے آ گئی ہے تے میں بھی تیار کھڑا ہاں. دنیا بھی کھڑے آ گئی ہے تے میں بھی تیار کھڑا ہاں. میں تے گل بس سوچ رہا اے سولی نہیں سمر ہے تے میں نو اج ڈر ہے قضا نہ قضا ہو جائے. آتا نہ ہو لین دیں بات اچھ پڑھ ٹھیک بند کر اللہ اکبر. میں کوئی نہیں اللہ اکبر. آنے میں دعائے فاطمہ کو جس
जिस ने पाया है। ज़माने में दुआए फातिमा को जिसने पाया, ये जड़ी जिस है ना, जो जिस, इस वुसत बड़ी है। जिसने पाया, पाबंदी कैद नहीं है, जिसने पाया है। बहुत बड़े शायर ने ना लिखा है, अगर अकील है, जे तेनू अकल है, अगर अकील है तो दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। मासूमा तनु आबाद रखन, जिथे जिथे मेरी आवाज जा रही, शेर मुलहजा। ज़माने में दुआए फातिमा को जिसने पाया है, ज़माने में मिलके नारा है दरी, फातिमा को जिसने पाया है, ज़माने में मिलके नारा है दरी, फातिमा को जिसने पाया है। जमाने में दुआए फातिमा को जिसने पाया है, जिसने पाया। मैं बार बार क्यों आख रहा, जड़ा शेर मैं पेश करना चाहना, ताकि उससे थोड़ी तवज्जो पूरी हो जाए। जमाने में दुआए फातिमा मिलके नारा है दरी है, ज़माने में तवज्जो। दुआए फातिमा को जिसने पाया है, उसे अल्लाह ने नारे जहन्नम से बचाया है। सैयदा तुमा करीमा दोनों आबाद रखन, उसे अल्लाह ने नारे जहन्नम से बचाया। जिथे जिथे मेरी आवाज जा रही, शेर मुलहजा। ईसाइयां ने सैयदुल अंबिया दे नाल यानी मुनाजरा भी करते रहे ते अपनी गल ते डटे भी रहे कि जनाबे ईसा अल्लाह दा बेटा है। करीम फरमाया नहीं, बंदा है। कुरान खुद जनाब ईसा ने फरमाया कि मैं अब्दुल्ला, मगर ईसाई नहीं मान रहे, पादरी नहीं मान रहे। खालिक फरमाया मेरा हबीब ना ही तेनू मनन डे ने, ना ही मैनू मनन डे, ना मेरे हबीब नू मनन डे ने, ना मेरा कुरान मनन डे ने। हुण इन्हां नू आख तुसीं अपने पुत्र ले आओ, असीं अपने ले आउणे, तुसीं अपनियां औरतां ले आओ, असीं अपनियां ले, तुसीं अपने नफ्स ले आओ, असीं अपने, फिर बददुआ करांगे। हुण तवज्जो करना, ईसाई एडे बजिद सन, पंजाबी च एडे तिड़ गए वो, उस गल ही कोई नहीं, सच्चे ही होने ने ना, ले आओ सच्चे जेड़े। साडे नाल जनाब ईसा, साडे नाल जनाब मरियम। प्रोपोगंडा ये कर दिता कि जनाब ईसा नालों जनाब मरियम नालों केड़ा सच्चा नाल लिया। हुण तवज्जो करना, जिसले करीम टुर पे ना, हुण ईसाई अपने पादरी जेड़े नाल लैके बैठा सी, उन्होंने कहा वेख तो सही अज सच्चे आउण केड़े डे ने। वो पादरी ने उठ के वेख्या, उस आख्या एक तो करीम आप है, एक गोद च लाल है। अगर जितनी तवज्जो तुसी कर रहे हो तो नक्कन साहब का एक जुमला है, उन्हें फरमाया जिथे मरना होवे ना बंदा उत्थे अपने छड़ जांदा है, जिथे पता होवे भी मरना है। उस पादरी ने वेख्या, उस आख्या एक तो करीम आप है, एक गोद च लाल है, एक उंगली दे नाल लाल, पिछे पर्दा दाग, बुरका पोश है। उस आख्या नहीं तू बह जा। उन्होंने ज़हन च सी जेड़े सदीकां दा ऐलान किया होया, शायद क्योंकि बड़े बड़े सदीक सन, शायद कोई आ जाए, सानू सारियां दा ही पता। उन्हें कहा सानू सारियां दा ही पता, जेड़े भी आएगा असीं जानदे। मौलाना इस्माइल नसीम साहब ने आले मुहम्मद उन्हां दे दर्जात फरमान, कहते दुआ मंगो कि कोई नाल दा बंदा ऐसा ना मिल जाए जेड़ा बचपन दा दोस्त होवे। सका जेड़े आउणगे सानू पता ही है,
پادری نے اٹھ کے جس نے دیکھا کہ ایک آپ کریم ہے، ایک گود وچ لال ہے، ایک انگلی دے نال لال، پیچھے برقع پوش پردہ دار. اس نے کہا تو بیٹھ جا. دوسرے نو پادری نے کہا تو اعلان کر. میں قصیدے دا حاصل شعر جنی توڑی توجہ ہے نا وہ میں پہلے پڑھنا چاہنا، اگر ایتھے بھی میں چھڑ دیاں تے حاضری میری پھر بھی مکمل. ہن توجہ کرنا، جس لئے دوسرے پادری نے اٹھ کے دیکھا کہ ایک گود وچ لال ہے، ایک انگلی دے نال ہے، پیچھے برقع پوش ہے، پردہ دار ہے. وہ پادری اٹھیا ہے، دوڑ پہ ہے. اس نے معاون پادریاں نے کہا ہن تینوں کی ہویا؟ اننے دن ہو گئے سید الانبیاء نال تو آڈا لایا ہویا، وہ قرآن پڑھ دے رہا تو نہیں منیا. ہن سانوں دس، تیرا چہرہ دسن دیا تو ہر گیا. ہن سانوں دس ہویا کی جیڑا اس جواب دیتا ہے. جتھے جتھے میری آواز آ رہی شعر ملحظہ، نہ ان کے سامنے جانا جو عزت ہے نہ کھو جائے. باتوں آباد رکھیں، سیداتوں آباد رکھیں. پادری نے جڑا جواب دیتا ہے جس نے نس پیا، وہ معاون پادری نے کہا سانوں تو دس کیوں ہے تو سید الانبیاء نے راڈا لائی رکھیا، آخر تینوں پتہ بھی ہے بھی آخری نبی ہے. تورات زبور انجیل ساری نشانیاں موجود نے، اس کے باوجود تو آڈا لائی رکھی. ہن اجے تک کریم ٹرے ہے، اجے تے آیا ہی نہیں، اجے تو اس آکے گل بھی کوئی نہیں کیتی. تے سانوں دس ہویا کی جیڑا اس جواب دیتا ہے شعر ملحظہ، نہ ان کے سامنے جانا جو عزت ہے نہ کھو جائے. نہ ان کے سامنے جانا جو عزت ہے نہ کھو جائے. قیامت تک ہماری نسل نہ برباد ہو جائے. جو مریم کی ہے شہزادی اسے یہ ساتھ لایا حیدری. معصومہ دونوں آباد رکھن. شعر ملحظہ سرکار علامہ محمد بشیر آل اللہ مقام ہو. انہوں کو کسی پوچھا کہ قرآن کی ہے؟ انہوں نے فرمایا جو رسول کہہ دے وہ قرآن بن جاندہ ہے، جو کر دے وہ قرآن بن جاندہ ہے. چادر لے لین آیت آ جاندی ہے، روٹی دے دین آیت آ جاندی ہے، گھوڑے تے بہ جان اللہ قسمہ کھان لگ پہ. انہاں دے قول و فعل دا نام قرآن. ہن توجہ کرنا، جتھے جتھے میری آواز جا رہی شعر ملحظہ، جو اس کے اقربا ہے وہ زمانے بھر کو دیتے ہیں. جو اس کے اقربا ہے وہ زمانے بھر کو دیتے ہیں. فرشتے اس کے دروازے سے آ کر بھیک لیتے ہیں. جو اس کا روزمرہ ہے اسے قرآن بنایا ہے. بی بی پاک تنو آباد رکھن. بس پیاس کی کرب میں اکبر نے پلٹ کر دیکھا. دعا منگو شاءاللہ کسی دا جوان نہ ٹرے. پیاس کی کرب میں اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا اور اتنی بے تاب ہوئی ساقی کوثر کی بہو خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ مت ایک قطرہ پانی نکلا. بطول تینوں آباد رکھن. بہت بڑے
ایک سنی عالم دین ہے، اس آکھا میں بہتان لائے رونا بدت ہے حرام ہے، مگر وہ آدھا ہے جس ویلے میرا اپنا جوان پتر مر گیا، ہون میں نے پتر دی کوئی کتاب نظر آ جائے میری بے ساختہ اکھاں بس پوندی ہیں، میں نے پتر دا کوئی کپڑا نظر آ جائے میری بے ساختہ اکھاں بس پوندی ہیں، میں نے پتر دا بازارج کوئی دوست نظر آ جائے بے ساختہ میری اکھاں بس پوندی ہیں، وہ آدھا میں نے ہون پتہ لگا حسین اکبر کنج ٹوری ہے۔ دعا منگو شاءاللہ کسی دا جوان نہ ٹرے، آدھا میں نے ہون پتہ لگا رونا بدت نہیں این فطرت ہے، یورا فطرت دا این تقاضا ہے، یہ شیعہ سنی دی گل نہیں ہے، کسی مذہب دی گل نہیں، ماں پاویں ہندو ہے پاویں سکھ ہے پاویں شیعہ ہے پاویں سنی ہے، باپ پاویں کسی بھی مذہب ہے، مگر فطری جذبے ایک جیسے ہیں۔ عرض کیتے فطرت دا این تقاضا ہے، او بے شک ویکھی ازما کے پوندیر زیادہ جی نہیں سکدا کوئی پتر جوانے، کوئی پتر جوانے آباد مرا کے قربان ونجا پیو اکبر دا تیرے آجیندہ لاش تے آکے پڑھنا دے علی، ہی رہے پھل چھکدا اکھ پتر دی آنکھ وچ، اکھ پتر دی آنکھ چپا کے آباد رہو آباد رہو۔ ماتم دارو عرض کیتے مرے پتر جوان ضعیفی اوے پیار دا ہے اے قانون قسم خدا دی، ایو دے ماں پیو دا کھی بیندائی ختم سی بیندائی ختم سکون اے قربان منجا میں لیلا تو او جندی سین زینب ممنونے جے سردیاں چٹیاں آئیو والا تے لایا علی اکبر